Radio Kanda Kigiri. Information pour nous faire et sensibiliser les travaux. Au Sogo, Radio Kanda Kigiri à éducation Sogo. Jamana Senekelo, Monekelo, Jawokelo, Bagamaralo, Fota Sebula Brakeloma, Dujego, Juanita, Aucanyon, Kunaforis, Rofona, Scoleto, Akara, Jukana FM, Rajukana FM, Kunafon Jigine. Radio Kanda FM 92.4 MHz, la clé de l'information et de la sensibilisation. Jaw Saint-La Jaw Padamay 18 minutes pene Radiongo Yakala Kanda FM fréquence 92.4 MHz Banjara La Fabugu na dongo kon emedanga Banjara numo Bankas numo Koro numo age Douanzo numo do Dogonle Dogoso egle donc so soyi yalla me e ma doda kalane dokon tutur bondo wa sane gelle ne so wali yalla em yomone nda ulum binan daga won kida gando ko ndo iblison wonna na belim bi kanjen am bay e ma dul pokunde den ne bayle kay ne du par kanama be ga bass jadden em sebeli yokon odeni em tobi ne em bara sik sala gali bel kani Novembre ko eme tongole ne anukuru bilego bamako nyamana plateau sigele kumba gaz berber gino montin belno em anukuru bilego kon bla segdia silama be danya ne amba bonda ja alape em kabia jalabe kile em gino yele ambale ekromali amba bonjago amba dondo bagine man amba jana pe kele ne em jugo bayse ko ne bay kule miyembo lendi gwe samedi do nandene korone kibal tong yamasole kibal den emme tonga obey kibal mo korone emme la gunnugun emme yembere yembenye lelenye dogo sole bagene sukune emme kundo ero dawo ne iye ba emme togo naibe tubambe ko jeudi novembre ko iye bay pene noksige an ko dum ngindey ne an ko pene tro sige ne kodde ne la amba ko lemman kundi iye namba on ngilen emme gwenya amba wongi ngade yogonde wado binene mili ile kobna na ambay man kundum dogon gwa ndey kino o mul kombe ila uginene ko lo bagade ndey e mesele e me bangana ambay ne kibala indon da sago yi ngol e banale tigo wala gem bay go sakina amale ina kundango muhammadu wala gem dey ne wala gandu na jamlu adu ko dogelo madam kulbali fanta sam duru bela amale ne se bor gindole yakuba tembeli ne wala jomongo amba unun sagdio habibi kasugeli zakari banu dokson itu nanwa kombo matambinde tambareja amba unun duga genda emgala ambe e yalogi le belle wal padam
emmen kenje gelele gendo gelele mali kolono gudigen ganda spin nai dokon tuturu bondo wa sane gelde jam yal joyi blagende mega daw ga kube me konna mali ndo uyi wogi ndo ko wa kunde bedele jam ne banjan do kibelo futuro sana ergo tolombi safugo beru embe ambe go bataka gede kamma blagende kamma efemne di para nyawno ne 20 nene mirti paran yangi ne kamala ndo dagala ha beddo kibelo er ko indore watru ngote ne me plateforme kibelo gel dendango facebook boliye emene kanda kibel page youtube boliye ya kibel tv ko lien dendende ngane groupe whatsapp dogine kibel boyle sango golombele dambaga dibal unuma dimbelle emma baka na deni belme ganantu ya ka edu mandigimo bagane liyo embi ambage na passport so wa polikena lewa buron yambra kalle yalen yambra kanje kibel la indondo emme barma emme gambruma ne soede la biye hay bagane emma numole mo unne man yo dogo go iwa ha bomene no man kay bagada jawa deni bele mawo ambassadeur sagi dangi danga day iri koy meri hallasi ngaja meri hallasi wangu banna para putaga gabi wango kinidang jaya jai tagamai ne emme de la denye jaw sen la jaw paraman ne sababu emma wonya obo ji obo ka emma wonna wa ngone me gwenye ne banjara da sigale ndawala no to son tapli gino gumol mo yunye yana ne ma diplôme tapli monto man temme daga 18 ne metti peni noxbe ne etruko alle ka tapli wo sonde emma bende ponda jamma editube deni belmi ba baspo ko emma jekalo ne won go me sara bolimbi yana ne ma afir nantume wala go do ko jomma yele am go de bodowa ne fam drabon yunye yana ne ma haw drabo ponda jamma emma editube de tuba sanu yelen école alfa sagle murgi tente ndawala no ne farma dawda gindo mana emma ba deni belmi am balli meno be emma jekalo ne daga ko ni laddo mbi mari gindo mari pete ko ngi be wala go do ko jomma yele am go de bodowa yanna no madan gindo asata gindo ponda jom eddu kan netbe katra kala la de gena basakara yanna no ponda jom tume wala godo ko joma yeda ambe godo bodo ne fami diko nuyi manam diko da jombele ponni bi man na jombele banja dane amma wonda ponda jom eddu tube elaji imam sakata pli mato ma temme dakar kay 18 minutes pene noxien e tuko do sanam bula gene de nyaka wala gem ne amma wonda ponda jom eddu kan netbe sana karambe mo ben emme kenyo gelia emme kendo gelia emma bende ponda jom eddu kan tube wa passport amba ko be ma jekalo ne me do kibelo yelen ye ijiga kibel ke emme da sogo ngo baginde mo son yokoy banjara no mo sogo dogon tibo dara gwe ndo kuma de bereja ya ndu biabe ga girso beli ngey de inimambe yela banjara no mo kay ya ti banjara ando ko yela ka debia ya emme mercredi ne novembre ko bay peni nasige ana kuru mun gillay an ko peretu sugo safo sugo gaw tamalu wo a balo kombagel sugo kay banjara yoyi mo gonne motu bojo be sorte nege don nyambra tete kay balo kala kay la kan neka biwa ne kon nyan dimbo ne iya ambakana motu no sodras be ku bangano emme commandant zone emme gedo ne wo ngon yela banjara commandant payndi satro uluntu mambi ne kibel ubumbe fa bolani ngakende bi ne mermbe iye dolba emme ngon dugule ko emme koma bi yoy kana yinno mon emme to ko emme golbe jasemma emme den wolo ku emme le belem emme adu kundane yon kana adina no bayle belem ko emme kalibe jamma ne edudu soko ogi hay ambakana bagine bolli suras no kubana ko be yela ka yelia ne kon monde kana monde gogo mane emme banjal satro ulmo conseil local banjal sur communauté tout second satro ulmo kubana no amal lugi wondo en to en kundabe ne mondo ko jisso ko mo ber ko en kinyi bela man ne banjalle andu dala ila dolo boddu melen bagale ko ne no kontinue ne ye bayme to go jeudi yakay mercredi banjarni njubi abe gajiri so bele yoko namba jale polo dembo ne kana jugulle kun galle woni banjaran ne me merimbe tumoli satrun be fable société civile mo mbiya o de diaga o de dimbo bagane iso tiga comment sigale mali mo gouvernement boyle iye banjare région ko gouverneur ka son kunda bien ne ko ko no de bayle e ma won do mejabe ne ko do mun emeto ambakana ya kidela emen tembe nde juga ne sir ka kuy ne ko nyanga dimbo ya ka kuy ne satru to mon la yanda anan la ne ndo ko ko ninya ambakana me banjare mo secrétaire zone wi ke do
wala colonel ye colonel o begele wo ko mali ye ko mi dimbo on yela ne ambakana bembe satrolun tumambe ne mo commandant pay gombe ne fabla ne merimbe we ya yo kana bagine man deli be jimma so do to ko ndabia ambakana e ma président go conseil local bele amal lugue ne mondo gawne ne e ma joba ko mon de ne kon so suya gale men tag be jimma eme kenyon bim pundu gele ambe amagin de inde bele kan ambe amata bele kelim mana ton kora be de budo ugi go nana ya bayan kide kalo inde wal kolo inde yawo ye kinde kaglu ko dimba eme aga eme gidi nama jabo gele annala ya nala unna inde paila inde yawo ko kuni ngiya ko paran fabulan i mopti moni secteur 4 be gero ko bangano colonel Umar Traoré wala yida iman duabe man do unune mi amon kanabe kuma ndam yal kon ugi go way kuma na pay yebe emi chadra bole yebia misole mari yebia bureau politique dana bole ne kora ne be bele ya presse bole Umar libe emi gay nana e domoni mars ya kanabia mars la so la bagne kidabe kan wolo namale ala be kolo baraja bolo gamlo wolo inje kaniyo ala be kolo emi ala be bejema ni me kolo jayeleke so yenga na nime bagini pundugi bagini wa biale nama mandia wa nama le mandege ye ala bejejo inde ti inde kolkolo komona inde mongi colonel Umar Traoré so yenga yinki mobti ni mon secteur kato ala pegya je donc yaw inde me kolkolo komoge fa blani bayfu inde yimi mali koloni sibani kanan fa ye bayra ire zone inde tru yimi yo inima yal inimo na hakli mon inde dañi belele ko jawo yero emma inji kanani be mbarbe jema emme ga population civile malfa ga sele kide me se kolo komilaw wodele komile me kanje woy mais ala pe gelo ko mo ko mobile bele kide be kana gele inji ma e nana wa sécurité gayo tan ko ni kide to gawo inde mi dañila wal kana gele ya emine wal kana gelayo wale mo wamele bilayo bagni ne ile kina bana en soore gini kide emin bim pad wala fu yin bin traitement soya bagni ye kini yogo kini wala kan belele yo e ele wogo emele tagiyo e bolo sili me so yenga emele so yenga yimbari kuma dale ukuli kon so bari yo kuma da Abdoulaye Traoré nana ye population ingila serjo ko me gel para burgiayo kine kagbe ke mosa so inime ndawo tamigi inime bulge tan ye bulge yata sole koro mo lewo bel manji o kine be kanjo kana laga bay fu so turu eme walin to wala wa mele eme bagna bele kinew me so ko yimbin donde anno so do mo woyele mon inime emora yafu ge ngati population sibale wole bariyo wole ndemo le bariyo siba ala be ko yejo ema ko go dabal jimmo wajibi kine banyo inde soso ro kologi barale emme soso dole ima droit mo woki hal wonyo sogo yi me so yedeki me me bagre me gengero namali bele mi lo mo digiu ala pete bale yeje ma kan gena mo ko so dimma e bagre dole bokunda inde ma nda yo iye yo yuguli beda sagi bon sibale kala da fu ima wadaki we abine so galo ko ya jambaro koloni banjara so ego kan sibena en kile men kan gale yimo tangara ndanga yimo ma ko gale seru ko abla bemma emme waga yimi nay ko ga seru go beje ko non yamala kana biya mobilité gara biya boutique njang kundi biya belle nana jabula biya donc ina yimi ununi yamala kana ko we kadi bel dolo bo nengo emme iye ne yayanga yambolo dimbo ne iye motnumo emme colonel ne sodas be tangara sagu duyo yingote erngole ne banjan ko timma dakaw ne yala tanya mod kanya ne mondo komande sojo gwabe gamba sodas be soy danyane yugo bele onji kanje onji bay ngo kanje de joyo domia ga koso emele para gobi el ko bedase dokon wa konnu igi bele bi adna ko bala wana na wala ja ne ko tangara ade wo woyinga be yo ga bawi emme jegale so kaskan yele kana dagweye girkunun bedase donjim biele berajim biele iye aga gweni bagne bul ingombe nda tulle e nyamoro le dimole ko bo kon ingen ne kolo wo bagungombele
amba genda amba be njuro ndale amba be yira ere budum boymale amba salam bokondon tamma manangombe emma be amba limena upe emma jegalawa ne waro yoyu emmelen nyaagenda biye lasra berberum ne ngon ko songar ke ko blagenda biye ila ndey inimo yela ila umma mimma soka beka biya beja ne gel yamba tana gale emme gambe yo ga ngoba kali seru ko beli amba kana danna mombe ha ingila inya mandia ha soda sembe kon gale ba kene ba kunda biaja ga yamba ngoba kali ne ko kay ga kere seru ko me bere wala ga yugo ngon go yama kille me ya belen biye kibelo kibel yidiga ne songale berberu so kon bigo sire emme go belen biye yele bagane musun emme kunda sen ne yi nande no ko ya kon fabla ido ele ban emme gen kana sibi nay emme gen dokele ngi emme le biabe ga dirso me bel amba gende bagane amba jala pe amba jele amba bonjago amba dondo Rebelingele mona erara, maripa mojile mona erara. Rebelingele mona erara, kusiri mojile mona erara. Rebelingele mona. Namba me diga me kile lembiye wara bujase emme ne nyoro disale bujje nengo maljata mana nge kibele mo bogelia ngon e na le won biye novembre go bay pelgu noxke an ko dum ngille na an ko du penetre siko ne kon emme buye aidra iyo mo sedna ali aidra ne ginewo montin ne de kew begelebe ko gawka o mala ne kon polika won sobabe ne pullu so yaga dimbo ne yeda ka docteur gina won jabra wado nyang digale ne num nyoro disal gonda bamako je labia ne yeda bayle wakano begenda lulo nyang dia bulu gele adu ya tinisi kan ka jabulia ha ambaka na mardi galo novembre go bay pere tansige an ko dum ngilay ne an ko pere trusigo ne lulone sedna ali ne wo buy hadra iyoman ba lulone ka wakane golija ne yimole ngaka de pied ne iba tando kay ne nyuro di sarka ne don ka ne don da kay ne beliawa ne amba won ngiro ndale amba won yirade budo buyo male amba samba ko ne ka ne tammo ne ngon won ko bay pam no son na le won bi to kebra dimbe me takabe ne nde jokki wala obo e bano nde inamo yala wondare nja bano belani igan belia ga koso ko nan la en takabe ne andi ka te nan na futur ke ko len ne yalla to mawo nde nana gina gomna an ko an de ko begele ga ko gaw o mala pulinga ne wo won ka sobe war nyang digale bango jela bamura kille tinjibe jawla do ko bay de ko wa no seleja ne tinjiga na kan amba boy say yimo kan ne jela ne ya kon fabna iba tan do kay ne nyuru sen ka yimo ko nyuru ka ngi diawa ne ben woy manan ha amba won juro ndala amba won jirade bodo boy gale amba saram bokko ne kan ne tammo kibelo ko maljet manan go bele kibel gondo emme gele Erara, inem kele mona erara. Jaya jile jai daga mai. Jaya jile jai daga mai. Jaya jile jai daga mai. Irkoi mere hallasi, ngadia mere hallasi, wangu manna para pugaga, wangu wamma koirasi. namba emme digre ila dembiye baro ko emme umar babi ne kanadi sene kibel emme ubo gele ne kibel manje kibeli a namba emma malimo i ogodum dommonde bal emma sobmo wa ne i ogo bay ko de bi obiago bara banna soga maliko ne la edude bal emma ogya waja ne i dole ba buyi haydra ne nyoromo sirif anno soya paraga gonda ne gondwa maliko ne dina ndeme nane ga bal ingim gawo sabade mi dina mongo e ko biye bagina ja ala pelewo bagina bona yele biye anna so wolo yana so wolo ndo kuma tin da ja ne yi bagina no pale no wotoni danya mi dina ndengel ko timban bagina ya mogelen kinkin bego a anana koso e do wole kira waji sabade mali udoma ndo tembe kulo ma jele kanako beru ngi emma sedo managa ngila kinda be parmo mali yo ogodum domombe bal emma pebega benturi yawa ben masidia dokon wa me yuru tebla tay tebla lu soko abada wala ka iwaja sabri bagana bu ko dum mombe bagana jojo bogelya bagana udi yedo gelya bagana ko mbata gelya ne i udi magando ko biye sawsole maliga jum magando ko ne ay emma betruma soko lola ga iye bonon emma to ko kide emma gondu beje de dango do wo ga emma dende moy amba mo de sundu bele ga dende emmoti
mali ul emma mombia natur batur bia tumon le emma barim biye amba be biye nyanyam ko emma nogo bawle emma gugo emma ko da sekin ne won emma nana won bi novembre go bay soy an ko mun gile pen tusugo ne emme serif haydra nyoro mo anno mali ul anan le yande mali ul malin tole mali ul gandakara wonle mali go bagene wule ke lele me bete ko wala ji ngila nyi dende emel yango emme segriye kire gamba yo emma ko emma katiji iye sedo man ga ngila kinde parma bagene bulu ogodo mo me pebe ben turia ga aga ile bana megini yuru tara tay tara ka soko wolo mali ga tinga namya ga nde uluwa sanjigi naji ga iye ke denu magelo ya mali ulu ban emme begini yonji iye emma ko emme bedase so mega ka ban emma ko emma wonji iye bagene bulu ogodo mo be dagi mali ulu ho ku elle yam biala ambasakana ye emma mombiye no emma digimbiye togo sola dina sola ogo dongane sa kanane ndo wey kile wana tamli bitasima den no magala ko emma ko wo ga isra man ga ngilanya février go bay pene lexige anu ko mo ngilay pene lesigon vote semble kan karaja kanade kan yele ko sola wade kan karaja ga i mariga son emma tugo vote emma kanade langelinde ga bay ko ni jiago kan belimel de innaka wala jin emma girkunun ne don gilla emma bergin la ye bol belimele yele belimele ndo ko mo gendia ga be ngila vote kana mali ulun digigo ya emma ambasogo emma kumi emma barko ba wa wonno mali ulu ugende wi giron emma ambasogo wa ga iye ogo bin dom ogo dom mombe mali ulun be pada be wal be kanam wala ngeddige manjan mali kagana kidal do nyanyala emen pirado jalape wolo nde ulle belim mo tengan baginen dendo yelani yogana jalape yelbe jasema denno be gel emma ko wa ko kana wala kana ko be pada kana manni be wala ko emma kiro ko emma be lasewa ha mislo mon to jumma sugaw ne soya nyoro diselni anan le jans ko kunduka kundiki nga iye sedaw be ngila nya ku emma gamme be gelo so wala soyo be gelo février wat jago ko kana be mala sala wade de innaka emma wala ja bondun emma ton komi emma kuma gele ndene on baga yue baga golu woni on toni jimian man ko baga yuma ko to jaga jala ja ha isira man ka ilanya ko so emma kana gelian so ba emma kini na wade mali ule emma mombe no emma diga natru batru emma bimbiye bagine emma soy kidi emma ngure kidi emma ngole emma emma metu le bimbiye amba be kon nga bidiga belaka be jasi ni jawa ne on ko emma nyuri char blaga de biyen sigile buya haydra ne so ya para ugo ndoka bal emma koko wi mali o ba ambassadeur sago o dum mombe bele baden o sanyo kana gelibi jasiya ndo emma so diga wa iri koy miri hallasi ngaja miri hallasi wangu manna para putaga gabi wango kinidang namba emme de me kire len biye balungo isu tabani manan ngo bele kibel ko dem megelen ne bele kibel man de kibelin a yele ba bay kundo ba de emma dormiawa yogon emme jala pe dongo ne tubambe ko assise nationale et fondation et de la fondation jam ne kano baro ko ne rasim ko italien ne docteur sukul ko la maygale mali yinu man emme to ko mali ulun danyan gino gomol ton fable na o dara do bagina sokay soye majiwa donko dimbeni nyanyango yoko ba dawo nji emme kanin bi bon emme to kono emme gobe jasen sabade anda ulun danya soye tumoto emme kinyin bi emma nyanyang ko to ibe mede yon kan emme kono emme godase ibe medase hal votole dongo dimbeni bay ngoti ndo vote emme kanjen ko ka malu ulun ko godase ndaga la ko emme nyan sembe emma kankara ko soka beka beda seleki ne malikana dongo bay kundo bal il emma dormiawa bay ngoti kanjin kay namba jeka jenna sabde ko ne jo pela monda bagene bole bi ogodo dumra ba mali ul pela monde galu kundo non yo kan ne wala kan bele mede bin torabia ne iba tandu mardi novembre bay pen tan sigom ar ko mo ngile pen sigom do to ngaba gonja do to ga be gonon bay kundi jagon bal kana ga edu emma kiro pedaso sabde namba parti politique joga e ngila nya dongo iyo tonni yogo tonni daga yabanni bay jaga kan kara bal ko so sekile jawa e mali nginama jala peka nama mali nginama mali ulu pela mondan bagane megira belen biye ndo hajo makiren bagane daga to magone gamba yigere gamba nyambara parti politique so dimbeni bal ko banda ke beteka ma wala ga parti politique gamba ka namba hala bay ko dormiale
iya toni go toni sabde dongo bagene gemne kele jogu dase ko kelo yengeye ba ja ala pewde ba kundo dongo jala mali ibon ela en pirado jirguni don jilla beregina igoma yaga donka baka balo ne mali kana dongo ba danya biye hal mali unu biran magi gala togo yele ba kabaga jellase yele ba galika ba kundasiya daga dongo na faga waka wane nga gambala gwa dongo kan kalaja ne dongo bay kundo novembre ko bay peni leska toliyai fabra décembre ko bay peni kulisige ana kuru mungile peni tusigo bal kole ka ba jabiawa danya adu kunda ganda kole ka yen ege medam bal e makara ka kan ga bel melita ne mal kana dongo kon e parti de regroupement politique et cadre d'essence des partis de regroupement politique begedon daga ngila nya transition do ngai geliaji dagie so se ka ko be parti politique jugo bengilo peso ka bawo don kandon ito ne yugo tonni na fasele bagene gemen kele gunda sen kele godo milliard joyi ko kelo mali ulu mondele mali ulu ben galo kunda sen ngenama da numo voto bay ko ni jago da kanane nde ogdo mo dumbe ba padane mali ulu ingilane iye emega mane emena voto em kani mane em yenga sabi iye ogdo mo dumbe soda simbe be komba gelelia de morosi gadane bal emma komba gelle o ko jaka emma jala jawa a sigele em sebu nyame bacili wo tumo bele carte de charge megedo tumo bele won kayo kibel ogno won tala gelian ha so mo ko ingila ne ko kinde pat dimbo ganda sibin nay gidi paral em kendo kele sido mana ingila bal em juko em kanya bagene bul ogdo mo dommo ben bulu belen yeli belen ni ko tangara bal em ban clip te ko wa den no gelo voto ba jago do sangdane so sele bana kanjili mali ulun so ba kunde ka belo de dandole be dandale bay kunu jaga ba kana belo daga mari mako wonta ga gale munu kila ga nabiyen ne zamir bitar wala em ko ni mali kana dongo wo mouvement citoyen pour l'alternance gedo ko ogodo mudum wo ko gwa madu mole i mali ulun dongo e ma jawaji donko dimma sa kana bele biye mali go tamlede mali kinde tamleda segi jana pegolo kon ka belga bele meda segi ga i walo kan yele go kan go kan yele so ngir yajija nda ogodo mudumura dongo nda yegi kunde jagombe be ogodo mo bidum ka tammal ne nde kida uyna ila kunda biye so go sa jugo belubi wala kanya ji mandali yambrani yigada jakrani yambala gelda so ha be ko kinde payli e danya adu kunda bigen don kana be ogodo mudumuriya ne nyanyango nde ulu pala mondo wala koy sa ba kana ga bele no ha be kundo kale ka ba dormo ne kana ne volo galu yulu wona ne nde wukir konto igi biya mali ulu wukir ka kunda kana kunta sabde mali e kandagal bonela emem pirade emma gawoji e anugul an kila yami ugo kuli ko ne yigere kan yele gelwade ga nde ulu wo sotuli ma bele bi so ka emma kilo ka emma bela segi ga zamli bitar so dumno ko ne e tension yelado emma ku ele tension ji beyenne gengiado batenti ba bodo ke ndiaji ne yinde jo o ko besanjiga kan kala lay kan dagalo borga ba waka ba wa gonno hay emma yi mari kana don jegelo ko ngo bay ko ni kega dorma biya bay ko ni lenno len yala da dorma ka ba ne dorka ne dormiya jawa ne ambaka na ibatando ne kan bere mele jaso yakay mali un kasuno kundo kundo bay ngotin kanji na ba ba kida bijiga wala wa ne ko emma jangul no bere bengilo donc kana blessé ga maygo mali un bere ba galga ba kunna wa ngo annanja wolo ngo yananja wolo milito wi ay ngo ogo giliabe ogo no peso ko ta wolo wade ndo pela monde donc bana kanja do kenda kundia biye galu yolo won so ya belbe biye nafa ko ndo ka beka beda se jawa hay ne ndaga makana ja ndaga makana ja ndaga makanja le ndo kenda kunda ja hay so tawni kan ilanya digilia ne duno ko ngal kede seru gal beda bal e mango wa kibele so tawni wana ko bele kibel gondo e megele jay jilay malum jay jila jay doda jamay jay jilay nambe me de me kili alambiye balungo emme Mamadou Jara le peni wo wole kibel gondo e megele ne Mamadou Jara kibara je kibeli a ile emma bakare tugola bawlo iye wa milliard tugo kemini walin kele ko wole ka marabul jam ne sariyaw male iba tan gwan iba nay gon iba tan do ne sare kedin kay won bonda yoga na kelo wule mari wala kay matlo kay matol ya ja ga yi so emma ko ni baga to so mo soyo emma docteur Boubou Cissé jambon kay yutwa won le kay emma mo sika sil sabde anakuru mun gille pel garaske ibrahim borke ta ogo denno campagne ja kuta campagne ja kelo gogombe a bawlunga wuga jangalin won odo mu dumma ga do tara
kida wai ga walaji ka jambon bubu sisi wala ka yuto jiwa nda jole be ka wa bondi ne sadaka won bonda ne kele jo wule maro yondi wule mar to kunja so ko ne malima premise pe bubu sisi bal waka jambar ga yuto jawa won jamba kani wala kan gamban le wo bonne do pala mo de pala utru sigen bal ko won kan ne jamba kani ye nya wonyale ha orga parga pare sabdo ogodo maka woddo mabici ne iye ngi sowle busi bilen la yi kon ibn bota ogodo mo dommo wo kemeni walum boyle ingi ma ingaw kulo mo den no kelenji ngayra busi so won do oba engrais dono ne baria wa ko do no mo wa dangaji wala gwa wo wolum boyle ingi ngam wolum boyle ne komba tawgelan kemeni dol gamblia be engrais don gambli elo lay don baria ko so yego wole ka eduka trobe da sejwa ko so wajini dotro busi ko gwa do no dangelen jiye gadu wala tanyan min don ne amba bi wo wada so dotro busi wa ko an ko to yinga wole jwa ne bakatu na so mo ko ne dotro busi wa je wada wuji tamali emme pole ko mana emme gedombe dotro busi bakatu ko lambona yele emme un kayisen ne wa an ko mo gile plan 13 gwan 2019 do ne wolwol keleja kimene wala keleja won kele won obabia wa kele anga won obiama woga wogugo milliard pelgo trusigen fable ne million tendre soy kide yanga ka won obiaji ga milliard tulle million tendre no france fa ko kelo ka namba gille ko waka won obudaga wala ko kelo waka wali ga kele obatiago milliard pelgo trusigon so yaka parga gonda ka ne gondwa hayembi wa ne burbar ngom kon yiri monde ja anna yibe be kimne tangara ngam sibina bul ingi binge 2013 ko fabal 2019 do kelo won obia kelo yogora yu kele angagwe wa igi ban kay ina manjwa ga ambakana jeje wodole annole sagdio bon ga ne amba boysay yimi ngila so da sele ne wala akan jase kede ga kedinji ne amma 2018 o de no so ibra borketa o de no mo soko koni carton le do bejondro boko tugla dogon ba no wa tangija campagne le ne ibra borta o de no mu jalla dende ba ko mo wataga bija mobulu karjo anda jo gwayelia karombe la anda yelungombe ben kele ubombe ko dogo wi boko tugla emma dona no wodangi jawa kala won jamba de kanon do jala won ubia wala dogo no dango laye do ko ngi soto woka innanji jaga campagne le mobili yalo gele belle gollu be kanombe ne boko tugla tora wokan jigin dogo ni nganduma emma tanga emma gele aja wo ko malika amana nakay jangal ko tangara yala don no dangara laye so ngoto kay mara lingi sabide ogo le berubi so gamba yo kanale gibelelo ne boko to na so mo ko nem iye jangum balo ambana nakay edudu baraka won do ci ne do juga sinye kananji no dangan ga do ko ni ngi soto wo so ka sugeleji ba gamba so le jan bege do den do wo do den kenelo wo mi tagge den ne yala don no dangi pinna gende bi ja do ko soto e ma wolawa bay turu ne wo bangni bula inya kelo obu soma abada betaliji ko kay ndo woy walo mon woka okone kede gono bujim biye ayala angi ngo emme nama wala ngo emme kandem kede godo biye don mo dange bi obi ba bal kele ba gondo kele biya ko la batu bula kele godo gon talinji jaga ne ba bundo be wonjo bal kon kay won kay ma damba emma kun jaja inya wonyal ka ba o ka parke emma pariwa ne ko boko to na so mo ko ne emme novembre go bay pénitence go mardi galon sarew maka emma to ko ka tolya ga so ko emma dolwa dotro bubu sebo yuto bende pe trusigen bal yela ka emma jamar ka won kun jaja ne avocat mombe ngila nya be emra kanya ga onon biye so sa udio bara wukan wi hal nyali ya kelo gorja utore biye wa kile siro saka yo jawa wi ila kirima bal ege meja emma ka sukine pegram na yira ko won jabla ka emma won jabla jawa ne amba bi on gona jumma wodo man nyanya woli wo won padde padan on go jumma wodo man bal emma ikka be ka be mera saka de jokay te wan emma yuto jawa ngoy ma mamour jara le peyni woli ngol kibar gondo emme gele abinum jayeji la jaynu da tamay jayeji la jay tagamay jayeji la jay tagamay ne won emme kibar dum la yunje ko lo pade ka sogon ine ganda sibin nine lo pade ko ko ni indagalo ne to bambe ko coronavirus gamba ko covid-19 jam do so hal boy bele melial wawdo emme jegele lulo wobin lo sindo bal namba emma duma ka emma duma lo ne ministre ma god kalle nde wulum bele ma tan mi sagdio nande dum won nande
yo kan lole ma bagli bejen bal kibal ka emma ubo kele wa sabe no kega nge kini bagli ma to ko wa pede ja ne i mali ko ne emma ndekele ngule de tendre lay de pene tu ko sige ni mo emma nya ken jam ne i nan dokro ne mali ne de pene garasige do ka emma beli wa mon nde keba jinne jobo ko be nde pene kulisige be ka pada gine bulya yimu wo sababu dimbe ka i lulo sababu dimbo mali ko bal emma ndekene ka emma golo ne nambe ga gande bi lulo gine binde pelbule garasige bawli emma to gine be ngira no ubo kelya ga binne man de pelbule nasi ko mo biga ma etudo lokaw ne to mo ka kagrab ja amba gene ko edo kalawa nde tendre nay nde lay be lulo bengele ga gine mara bengira no ubo kelya bengene ka emma gende kelya ga iye le lulo nyangdia nde gande mara gonda kana kala jabulya ko soka beke emma belwa nende pene garasiko yora yora wane emme kayri zone yelen bi de truwama ko kinyaba anday ne kono go emme kuluro bu jassa kuluro zongone emma nde pel gulle sike emma wamja ne kati yelen ye nana mari be ando nde lay ne kalaban kuro yelen bi yera le nde lay kulkani yelen bi kulkani le bol emma ngaga de bi ne yera ka nde nay ne kulkani emma wama kuluro yelen bi ne kulkuro la nde nay ka nde nego we bol emma yengimbe wa sika so zone boli yera ka nde le emma wamja nde lego buguni andane nde turu ne yam fulane nde turu ne kono gonyi em gawo rezon yele rezongone nde turu emma wamma ne nde turu le wo gawo andane emma wamma ja kidale kidale andane nde pele emma wame ne nde pele wo kidale andane ka emma biwo ne kono go bamgo jasen bamgo commune kengo commune kulen do nde peni lexige commune kene nde turu commune lenene nde nay commune tandene nde tando ne emma commune naynene ne blaga debi nde kule commune nene ndenno commune kulinene nde tando ne ko pela mondi inande no nde pena garsi yal dende wamo haba ko la ka emma ngoka binwa ne namba lo dina nde berber bi gombe nde teme to nde soy lo de tantan edu berwo ja woli nde sele berber bi a mandeli bi nde no tangade ne kondele no adu ko wala nde wolo bina yuyi lo wa sanka berka beja be de teme to nde sogombe belle makere gende ko wa ne lo malinu gwen yedon argo tru unne nde mu jipal go soy siga nde tendre nde pena naksige bal loka emma agwa ne iye nde tendre na nde pesoy don nde malikro wogele ka tilay nde kombe ka emma geleja nde tendre nay e nde pesoy ne nde lulu bara nde gine bol lulu gel yedo an ko trunu nde mu jippal go nosige nde pesoy lulu bara emma gine bulyo ne lulu malinu gel yedo an ko trunu ne nde tendre kule nde tu ko nabsulo dimbo bal emma amba boy seya ne lulu trobi a gandam no gona kanakra be jabule nde lay lo gwen ido marsugo bay pene no sige an ko mun ngi pene go lo keke malin ema ko wama ko kon fabla ido nde pesoy de sige lo dimbo bal ema gimina ka ema tanya jawa ha ngo ministre ma ko kalle nde wul bere ma taxar sabadio ha ngila nya ikibel o bawo be ka konwa kan nabe ma mandi ku yem men pengane gina gommulo men kan ema pengeme pija semma ko timbe ngile bel meden ne tobam kan misir barriere ja ne yon kan lulle ma bagli beje ko timbo no keka ema ko konwa pikiro be lawo samay ma bunno anan le yande panne dande ndo ko na vis pikiro da kana jago be may ma pikiro ma kan belo lo no wonjo jogol jamu tinga belmi bal ko ka ma sewa ne adna kala bel kuma bele ko ka ma kula ka ma bawa jawa ha yin ndo ila ko nafsa dimbom ne kibele ndo kan bel ko ko ne ma dilo dimelem banjalle ando tan sunen no kunde gelen so wala ngana wala so ne kadu woyde ila in don do embar ma embe gamluma so de le babi bagane amma no molem unne man yo ne ile jabe ne me lenji gwane fa bulane mercredi don mon baytade meme egali basket men sebele ile ayo ban embegini ne emme mo bara sik sala iwo mo ne bamako ni gali novembre ko baype tan siko ko la kati amba boy say ne an ko tu salam bo gondo mo ne amba kana mardi galombi ne bangon ko la ka emme sebeli ne ko mama bondi bagina amba bondi bolungom bele me bi amba bondi bagina na ba jala pe gele yuga kono mo mbia ban amba me bondi amba wongede ba gona an ko mo ngile peni le siga ne nde wado binen ne ko binen ambe mon kundo sana ko nda amba don don ne sigale eme bam ko benen bagene indu ko dimele edu ko ne kunjawa ne ema anana ma dinyaga wala gem ko mi tiga presa goyin ne wala unuma dimbele ema ba mam paka po ne amba bago tem mo sana ko gondago amba don amba burna amba eme tamam ne yimbe dokki wala ka milidi ambe go baytaka yemme gadase la paix la paix la paix la paix Jaziel jo padamang Jaziel jo padamang